Gledam ovaj rub daske da pratim ovu recimo visinu i u tome je štos. Točno gdje bager stoji mi treba još zemlje. Evo vidim, malo gurneš, malo povučeš. Dobra prilika da ove korijenčiće odmah izvadim van. Ovo ti otežava naravno rad finog planiranja. Sada koristim dasku, kao što smo pričali, lagano guram naprijed. To. Idemo napraviti fino rotaciju. Planirka bi mi sad tu jako pomogla jer bi s njom ovaj dio stisnio, ispeglao odmah. Ne previše. Evo da vidiš kako smo ovo na brzinu raširili. Dobar dan, novi video kako planirati sa bagerom. Iza mene su, evo vidiš, hrpice zemlje. Ovdje je bagerko 3,5 tone. To je posao za planirku koja je tamo, ali evo ja ću raditi sa ovom 80-kom. Dovukao sam se do hrpica. Zašto radim sada sa 80-kom? Evo zato što mi ovi zubi baš trebaju. Da mogu pokupiti još neko granje kao grablje i tako dalje, ali definitivno je planirka za planiranje. Ova 80-ka ima super volumen, tako da ćemo biti i sa ovim isto brzi. Cilj je u grubo što bolje i čim prije raširiti. Evo vidiš da smo to napravili u par poteza. Tu sada ima još nekih granja i tako dalje i baš mi trebaju zubi kao grablje i zato koristim 80-ku, već sam ti rekao. Vodi računa da ti to skretanje budeš čim bliže sredini stroja, jer stroj nije konstruiran da velike sigle savladava sa ovim swing motorom ili motor kupola ili već kako hoćeš. Evo, ovo smo brzo raširili, daska je iza mene. Sada se vozim nazad i lagano ću sa daskom si kontrolirati visinu. Evo vidiš, i ovaj dio je skoro već gotov. Ovdje trebamo još par puta proći, provozati se i biti će i to, ali ja sam se već približio drugoj hrpi. Znači ovo je bilo ekspresno, sa daskom ćemo finiširati. Može drugi materijal je već ovdje i koliko vidim odavdje mi nedostaje, pa ću slobodno si uzeti odavdje, jer mi ovdje fali, evo vidiš i sam, pogotovo tamo uz kraj. Prebaciti ću si par korpi, slobodne procjene. Da, ima dolje korijenčića, evo vidiš i tu mi nedostaje, može, ajmo još nazad. Tako da ovdje sam trebao još iskipati, nema veze, rješavamo. Evo ga, prebacujem. Uzimam koliko mi treba, koliko mislim da mi treba. Ovdje je bio panj, onaj nesretan sa kojim sam se baš mučio. Da, pogriješio sam ovdje u procjeni, trebao sam slobodno još jedan kamiončić ovdje. Sada radi toga, evo sve moram prebacivati. Ne baš sve, ali dosta. Evo vidiš, ako sad skrećem sa kupolom, onda čim bliže stroju, čim bliže sredini stroja, da budeš što manja ruka, što manja poluga, tako da možeš to savladati. Evo tako nekako, ovo je dobro, samo da se sad malo ovdje namjestim. Odlično, idemo se zaletiti u ove hrpice. Super, evo ovo sam htio postići. Idemo unazad i raširujem. Vozim se nazad. Može. Čini mi se, evo baš tu gdje mi je sada korpa, da će mi tu još trebati nešto zemlje. Dobro, imam je. Dovešćemo još zemlje, naravno.
često mi moji druškani i kolege me nazovu pa pitaju: Dančo, trebaš zemlje? Treba čiste zemlje bez smeća, može, trebati će još. Ok, evo, ovo je sada možda dobro, vidjet će se sada gdje će trebati. Sad je vrijeme da koristimo dasku, zato što smo ovo u grubo napravili, pa idemo. Kad idem naprijed, onda samo malo skidaj, jer ako previše zabodeš dasku dolje, zabokšćeš se u zemlju. Ovo bi trebalo biti dobro. Sada digneš dasku i idemo u rikverc. Lakše mi je ovako da vidim šta radim, iako se upravlja nogama, ali ovako se mogu nagnuti naprijed. Bolje vidim, a ako ovako upravljam nogama ne vidim dobro kako mi je nož. U ovom položaju puno bolje vidim. Može, pazi za sebe. Planirka bi mi sad tu jako pomogla jer bi s njom ovaj dio stisnio, ispeglao odmah. Može, idem sada na još jedan potez. Istu stvar, dok idem naprijed, pazim da ne guram previše. Ok, ovo ću si malo samo pomoći sa korpom. Super, to je bilo dobro. Evo, samo malo. Evo, po meni je ovo dosta dobro. Idem se voziti naprijed. Taman sam tu negdje uz ogradu. Istu stvar trebam i ovdje napraviti. Tu će mi nedostajati malo zemlje, točno se vidi. Pa ćemo i to riješiti. To je to. Ajmo sada nazad. Može. Padim koliko sam blizu ograde, nije loše. Idem lagano nazad i kontroliram visinu. Odlično. Još malo. Ovaj korijen mi je tu zapeo, pa me vidiš vuče brazdu. To sam htio reći. Može, vraćam se sada nazad, ali ovaj dio je, ajmo reći, u grubo gotov. Koliko vidim, evo vidiš, odavdje ću još morat malo skinuti, pazim na ogradu. Dobre. To je odlično, evo uspio sam. Tako, ovo granje, šiblje, raslinje ću izvaditi. Cijelu ovu dužinu još uz ogradu mogu pročešljati, a ja ću se sada približiti ovim hrpama. Odlično, ovo je isto bilo dobro. Odmah vidim da mi tu nedostaje zemlje, pa ću ovako povući i ovako. Ovo mi se sviđa. Može, ovu busu mogu razbiti. Odlično. I busa je nestala. Busa zemlje. Može, riješeno. Sad ćemo vidjeti šta dalje. Ovdje sam jednu hrpu kipnio zato što sam vidio da mi je tu rupa. Može, evo možeš sada vidjeti iz daljine kako ovo izgleda, nije loše. Tamo će trebati još malo, rješavat ćemo sve u hodu. Ok, idemo ovo sada brzo raširiti. Da, kada radiš pokušaj da ne lupaš sa strojem, pogotovo ako ti stroj ima luftove, jer svaki stroj, svaki luft se udarcima povećava, znaš i sam. Tako probaj raditi da ne lupaš, jer nekad mi kažu moji frendovi, druškani, wow, popravio si kao luftove, bolcne, ništa ti ne lupa, pa nije.
krivo, nisam popravio, nego lupa on i dalje, nego samo ja pazim u radu da ne lupam. Ok, ovo sam malo ko na divljem konju izveo, mogu sam malo to i nježnije. Evo sad ću ti pokazati kako lupa ako ne paziš, recimo sad ne pazim, čuješ lupanje. Evo to, a sada kada pazim, isto lupam. Treba staviti masti, odmazivati, ali kada ti stroj ima lufta prebrzo razbije tu mast, jednostavno svaki zračnost je prevelika i mast iscuri, nestane. Evo, ovo je već sada prilično dobro, znači možemo već sada koristiti dasku. Samo mene sada zanima, evo ovako ovo sljedeće, da ovu hrpu, da spojim ove dvije hrpe, super, pa ću to i napraviti, može. Tako nekako. Vozim se, odlično, uspjeti ću u tome. Evo, vidiš i tamo da je udolina, pa zato i je ovdje ova zemlja. Da ispravimo to, ali na ovome placu trebati će još zemlje i to ćemo rješavati u hodu, naravno. Može, ovo je bilo dobro, idemo još. Ovdje mi se čini da treba najviše. Vidiš, zubi mi trebaju upravo zbog ovih korijenčića, tako da njih mogu kao grabljama na kraju izvaditi. Idem još malo. Ok. Može, sada koristim dasku, kao što smo pričali, lagano guram naprijed, kada idem nazad, evo to mi je dosta, idem sada nazad, pomaknem se i sad ću cijelu dužinu ići nazad. Bilo bi ljepše da mi je zemlja čistija, ljepše bi se dalo raditi s njom. Čekaj samo malo, ovako ću se pomoći. Dobro. Evo sad će možda biti bolje. Ovako da vidimo šta radim. Može, idemo nazad. Dobro, tu moram malo prebaciti zemlje. Točno se vidiš gdje trebam spojiti, ali sad je dobra prilika da ove korijenčiće odmah izvadim van. Evo, pa ću to napraviti, a onda ću ovdje prebaciti još malo zemlje. Eto, baš upravo za ovo mi trebaju zubi. To, tako da ove korijenčiće mogu staviti sa strane. To, još malo. Evo, manje više sam uspio i sada odavdje uzmem si zemlje tako da to spojim. I zagrabio sam nove korijenčiće, da.
ali taman vidi se da mi je tu rupa, tako ću morati još najmanje 2 korpe. Tako je, još jednu i to će biti to. Evo, trebalo bi biti ovo dovoljno po gruboj procjeni. Mislim da će biti. Može, idem lagano nazad. Da. Sad se već nazire da će mi ovdje trebati zemlje čim bude došlo na red. Evo tako nekako. Može, i ovo je riješeno. Sad trebam iza sebe ovo još poravnati i gotovo je i sa ovom hrpicom. Evo, brzo to ide. Eno, tamo imam, čini mi se, najčistiju zemlju. To mi je dovezao moj druškan. Ok, ovo isto u grubo izravnam. Evo, ovo je super tehnika. Pa se približiš, pa ponavljaš. Idemo još to tako nastaviti. Odavdje trebam prema tamo. Hoću to tako i raditi. Super. Ovo mi se sviđa. Još koji potez i onda je daska na redu. To malo ću se samo približiti. Odlično. Eto, ove buse savladam. Jednostavno i stisnem dolje, otvorim i zatvorim korpu i zdrobljene su. Riješeno. Možemo ovdje. Riješeno. Odlično, sad je na redu daska cijelom dužinom. Pa ćemo vidjeti šta od korijenčića ću morati izvaditi. I samo još jedna hrpica je ostala. Može, idemo riješiti sad ovo sa daskom. Jedna linija, druga linija. Planirka bi bila sad puno od koristi, jer bi s njom odmah valjao ovo. Ali riješit ćemo i bez planirke. To. Sad smo spremni da se vozimo nazad u rikverc. Pokušavam održavati neku visinu. Može, pogledam malo na retrovizor tu i tamo. Da mi je planirka tu, nju bi sad odmah spustio dolje i s njom peglao. Evo ga, izvukao sam ovo, ovdje sam osjetio brodašce, pa ću odmah ovo malo samo popraviti i idemo na drugu liniju, treću, ali ovo je bilo sasvim zadovoljavajuće. To, sad je na redu ova linija. Može lagano dasku, ne previše. Povratku ćemo ravnati. Dobro, ovdje vidimo malo posla za korpu, pa odmah ću si pomoći. To može malo i da se vratim. Super. Eto to, ovo će sada daska moći napraviti. Super. Idemo, daska je na redu.
to. Može. Sad idemo sa daskom. Otprilike gazim po gusjenicama i ravnam se vidiš po ovome rubu. Vidiš dasku, sada gledam ovaj rub daske da pratim ovu recimo visinu i u tome je štos. Ide dosta dobro nam ide. Opet malo pogled retrovizor. Ok, ovdje moram popravak raditi zato što nisam mogao baš fino i lijepo raširiti. Evo onda ću ovako ispeglati. Može, ajmo dalje. Da, nešto mi je ovdje zapelo, pa ne mogu fino zemlju raširivati. Sad ćemo vidjeti šta je to. Dobro, ovo odmah da izravnam. Može, ovu busu da izravnam. Može, ajmo još nazad. Da, ovdje. Ovo nisam uspio kako spada. Sad ćemo to ponoviti. To, tako ćemo. Opet posao za korpu. I, znaš šta, bit ćemo gotovi. I sa ovime. Evo ga. Sada ovdje, točno tu gdje stroj stoji, nedostaje mi još zemlje. To ću čim bude prilika. Evo vidi, sada sam sa planirkom, ovako bi sve već ispeglao, a sa ovom 80-kom to ide naravno puno sporije. Čuješ sada luftove, kada malo manje pazim, onda baš udara. Evo ga, to je to i došao sam do crne zemlje koja je iza mene i samo sad razmišljam da li da nju ostavim ili da isto i to na brzinu raširim. Tu i tamo imam još koji korijenčić kojeg trebam najbolje sa rukavicama uzeti, izvaditi, takav mi je materijal. Ovo ti otežava naravno rad finog planiranja, ali manje više smo riješili, hrpice su nestale. Idemo sad još na brzinu na ovu finiju zemlju. Nju ćemo raširiti samo u ovome radijusu, pa može, krećemo odmah redom. Evo vidim, malo gurneš, malo povučeš. Ovo je baš dobra zemljica, ovdje čini se da neće biti korijenja, pa ću moći puno bolje ovo napraviti. Dobro, tamo sam rekao, ipak ima nešto malo trave, ali nema veze. Kolega mi je dovezao baš dobru zemlju. Sve nekako mislim da dio ostavim za cvijeće i tako dalje. Ne moram baš sve raširiti. Tako da to bi bila dobra ideja ipak. Tako da dio ću raširiti, evo pola ću raširiti, a pola ćemo ostaviti za kada bude trebalo, jer zemlje ću dobiti, uglavnom žutulje kakav već bude kod nas, a ovo je ipak, čini mi se, kvalitet, to da tako kažem, da. Evo, pola raširujemo, pola ostavljamo, pa ću to još skrpiti, tako da može. Da, kada stroj voziš naopako, onda ako nisi oprezan, i kao ja sada, onda ti prenaglo krene stroj naopako. Zato što ti tijelo tvoje je tromo, pa još više onda stisne ove komande. Zato kad naopako voziš, trebaš biti oprezniji. Evo sad sam bio puno oprezniji, pa nisam skočio. Još ja koristim trik da se malo i zadržim na ove ručke.
je da mi je još puno ovakvih kamiončića zemlje, a ovo bi bio dobar poslić. Evo, manje više sam sad ovo raširio kako sam zamislio gdje bi trebalo biti. Da, tako nekako. Evo, skoro sam se približio ovoj zemljici. Evo, to je to. Sada je vrijeme za dasku. Ja jedino što ću morat ukrenuti sada stroj. Nema veze. To ćemo napraviti. Ok, evo, to mi je to. To je dobro. Može, idemo zarotirati stroj, podignem dasku. To. Idemo napraviti fino rotaciju. Može, pola sam odradio. Sad još jednu polovicu. To je to riješeno. Sada ću ovo sa daskom poravnati i shrpati ovu crnu zemlju. Može, ovako ću je shrpati. To ostaje tu, a ovaj dio vučem u rikverc. Može, ovo bi se trebalo puno ljepše dati raditi ova zemlja. Dobro, riješeno. Idemo ovaj dio odvesti. Zemlja ostaje. Može. Eto, da bolje vidim što radim. Tako, samo sad pazim ovu stranu, ovaj rub. Evo, ipak i ovdje vučem nekakvu brazdu. Ipak i tu. Sad sam ovo preskočio da vidim šta sam to vukao. Dobro, ovo ću tu popraviti. Evo ga, uspjeh. To i još ćemo još jednu liniju i samo od ovo zemlju skrpam malo na hrpicu i bit će mi dosta. Može. Sad lagano guram malo višlje. To, zaletio sam se. Super. Idemo nazad. Čekajte, ovako. Odmah ću... dobro, sa druge strane ću skrpiti. To ćemo napraviti. Evo ga, to je to. Gotovi smo. Ajde da vidiš kako je to ispalo. Evo da vidiš pogled izvana, točno gdje bager stoji mi treba još zemlje, ali to ćemo rješavati čim kolege budu mi došli. Dančo, gdje trebaš? Tu trebam, vjerojatno točno tu gdje ja stojim i tako dalje. Ali evo, ako se sjećaš početka, džungla je nestala i totalno se vidi napredak. Ovo ćemo naravno finiširati, još će se to pokazati gdje treba skinuti, gdje treba dodati. Nema potrebe za sada više cijepitlačiti. Ako ti se sviđa kako smo ovo napravili, možeš ostaviti komentar, možeš ostaviti onaj like. Hvala ti na gledanju i vidimo se u novim epizodama. Doviđenja!